Ako guys, oh, good size parehas. Yan, sa 1 foot. Ganda po mag-camping dito, no? Hindi kaya ka mag-ano dyan eh. Bonfire? Bonfire. Di ba may ano dyan? Bonfire yung... Opo, yung nagapo mismo, yung Dyan mayroon nga nakikita akong ano dyan eh. pwesto. Oo. Yung mga nakarang bonfire. May mga bakas sila dyan eh. Kaso hindi ka pwedeng mag-pitching ng ano. Wala nang araw. Pag may kasama kang taga ano, DNR, pwede po. May ano pa yan, sizes 30 cm yung minimum. May tao. Yung minimum 30%. Ako naunahan tayo ah. Ayun o, taas tubig. Tama lang. Bago lang pa ako sa daan eh. Yun o. Oh, liit. Liit guys. Sukatin natin. Ito maliit ito eh. Dapat na ito 30. Minimum 30 cm. So nasa 11.8. 1 foot. Good na, pero maliit. Balik natin guys. Kung may mahuli tayo mas malaki, goods na. Bye. Second catch of the day. 1 foot din pa rin. Maliit guys. Balik natin. Palakihin natin. Catch ang liit guys. Pakawalan natin. Kawawa naman. Hello. Guys, may largemouth na, good size na ito sigurado. So ikikip na natin to guys. One down. Ooh. Nice one guys. Hey. Largemouth. Ooh. Shout out guys. Uwi na guys. Ano nakuha ko guys, oh. Good size parehas. Yan, sa 1 foot something. Let's go guys. Woo. Shout out pala sa parang Joski, you know, master. Ewan ko kung ilan nakuha niya. Hindi mo mulan na kaya sunod na tayo guys. Bye. See you next time. Woo.